सनातनी फिल्म रे संबित सार जे हीरो अछंती आउ तांको बयान अनुसार तांकर गोटे वीडियो क्लिप मु आपण मानक देखैबी सेठी से निजे कहउछंती कोनोसी धर्म विरुद्ध रे जीवा मोर काम नै किबा कोनोसी धर्म विपक्ष रे उठिबार मोर उद्देश्य नै आउ मु सब धर्म को भल पाए आउ डिसेंबर 25 रे मध्य मु मध्य आउ क्रिसमस पालन करबा का हमें चर्च जाऊ आमे मध्य सांग साथी सहित आउ क्रिसमस पालन करू बोली से निजे तांको मुखरु कहिसंती। जेतेबेले मोटे एग्जांपल आपन देबी उदाहरण देबी जेतेबेले डिसेंबर 25 क्रिसमस हुए सेतेबेले आमे भी हम सांगवान सहित जाऊ चर्च को पालिबा पई सब धर्म को आमे हमर पालन करू किंतु ए जो डायरेक्टर जे स्क्रिप्ट राइटिंग करिछि जे स्टोरी लेखिछि तांको पाखरे बोधे मु तांको अनुरोध करूछि जे से जो डायरेक्टर जे कि स्टोरी लेखक से स्टोरी लेखक जदि लेखुछंती गोटे विषय तो आपण कोन बाइबल पाठ करिसंती ना जा आखिरे चारिटा गां बुली के जोड़ा देखिसंती सेरा शिक्षा दउछंती सेरा स्टोरी लेखिसंती। आपण माने जो जो दंगा फसाद जो हंगामा जो आउ गंडगोल अशांतिर वार्ता आपण माने बुदे अन्य साउथ रो मूवी गुडा देखुछंती जेमती एबे गोटे आसीतिला पुष्पा 2 पूरा धमका कर देला ओडिया रे तो कोनोसी मूवी सेमती हेउनी तो डायरेक्टर सार भाबी थिबे जे आमे गोटे एमिति विषय ने कर देबा एटा गोटे ओडिसा रे धमाका कर देबो काई अन्य कोनोसी स्टेट तो से भलिया करू नाहंती केवल क्रिश्चियनिटी काई जदि आपण जदि कोनोसी मुस्लिम को ने एमिति वीडियो जदि एमिति फिल्म करि परिबे कि क्रिश्चियन को नहीं कहीं ना क्रिश्चियन माने काहा किछि कहबेनी काहा किछि करि परिबेनी कारण से मानकर कौन सी क्षमता है नहीं सत कथा आपणकर चिंताधारा जे आमको से क्षमता न आसु कि आम से क्षमता चाहूनु जोटा कि अशांतिर कारण हबो जोटा कि गंडगोलर कारण हबो जोटा कि हणा कटार कारण हबो कारण से शांतिर ईश्वर तांकर समस्त कार्य शांति रे हेबा दरकार। तो डायरेक्टर सार जो लेखिचंती सेठी गोट लेखिचंती जे आउ घर द्वार जमी बाड़ी को नहीं जने फादर को से कहउछंती केवल फिल्म रे देखाइछि आउ समय थिला आपण हाथ रे बाइबल थिला आउ आम मान हाथ रे हमर जमी पटा थिला आउ एबे आम हाथ रे बाइबल अछि आ आपण हाथ रे जमी पटा अछि बोली जो धमकेवा जो डायलॉग टा अछि बहुत माने पावरफुल डायलॉग टा सेटा डायरेक्टर सार जोरा लिखिचंती माने बहुत पंच डायलॉग टा देइसंती सेटा किंतु ए जो डायलॉग रो उत्तर आपण माने ठीक रे जानि छंती कि ए डायलॉग रो उत्तर आपण माने देखि छंती कि काई गोटे क्रिश्चियन को आपण जाय कि पचारंतु आपण जो एरिया रे अछंती से एरिया रे जाय पचारंतु गोटे क्रिश्चियन को श्री संबित सार कहउछंती जे आमको ब्रेन वॉश करिकरी आउ जो हमको धर्म परिवर्तन करा जाउची हमको जो कष्ट दियाउची से कष्ट हमको न दियंतु माने जो क्रिश्चियन माने जो धर्म परिवर्तन हेई कि जो क्रिश्चियन हेई जाउछंती से माने बहुत कष्ट रे अछंती बहुत कष्ट पाउछंती तार उद्देश्य सेटा से देखा जाईची जे बहुत कष्ट पाउछंती क्रिश्चियन हेई कि बहुत कष्ट काई जाई कि गोटी क्रिश्चियन को जाई पचारंतु से क्रिश्चियन कहि दो हाँ मु क्रिश्चियन जो हेइची मु प्रभु यीशु ग्रहण करिची प्रभु यीशु ग्रहण करिबा दिन ठारू मु बहुत कष्टर अछि आउ बहुत असुविधार अछि ए माने मते टॉर्चर करूछंती आउ ए क्रिश्चियनिटी धर्म रे मु गोटे आउ बोझ धरी बुलिला पर मते लागुची आ मोर जमी पटा घर द्वारा सब क्रिश्चियन लोक माने मते जो माने क्रिश्चियन कहले से मान को नार हेइ जाईची बोली गोटे क्रिश्चियन आपन को आसी कहिसंती कि आपण को आसी साक्ष्य देइछंती कि आपण को आसी प्रूफ करिसंती प्रूफ करई परिबे कि तो डायरेक्टर सार काहे कि एई जो काल्पनिक चाइटा गां रे अंधविश्वास जो देखि कहउछंती अंधविश्वास कोटा अंधविश्वास हां तुम्भ बारी रे गोटे आउ तेंतुली गछ अछि तुम्भ बारी रे गोटे आंब गछ अछि
ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ବସିଛି, ତୁମ୍ଭ ପିଲାର ଶଙ୍କି ମୁଢି ଖାଇ ଦଉଛି, ରକ୍ତ ଶୋଷି ଦଉଛି, 5,551 ଟଙ୍କା ଏଠି ପକାନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ଷଣି ଏ ନଡିଆଟେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ନଡିଆଟେ ସେ ବାରିପଟ ନେଇ ପୋତି ଦେଲେ ଡାହାଣୀ ଗାୟବ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସବୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଆଉ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଟାଇପର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ନା ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ପଥରକୁ ଦେଖିଲେ ଶୋଇପଡ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। କାହିଁକି? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କହିବେ? ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ବଡ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ବଡ? କାହା ହାତରେ ଆପଣ ମାନେ ହାତ ଯୋଡିବେ? କାହା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡିବେ? ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡିବେ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡିବେ? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବନେଇଦେବି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଯାଇ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହାତ ଯୋଡିବା। ତାଠୁ ତ ବଡ ଯିଏ ତାକୁ ଯିଏ ଆର୍ଟ କରିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆର୍ଟ କରିଛି ମାନେ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଠୁ ବଡ ନା, ତ ତାକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କିଏ ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡିବା ଦରକାର। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୋଉଟା? ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯାହାକି ଫରେନିୟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, କାନ୍ଥ କାନ୍ଥରେ ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହଉଛି, ଆମେ ବି ଲେଖୁଛୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ହଟାଅ। କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରଥା ହିଁ ଜାରି ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଳେ ବାହା କରିଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ପୁଅଟା ମରି ଯାଉଥିଲା ତ ସେ ଛୋଟ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ସଜାଇ ଦଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ଦୂର କରାଯାଇଛି। କହିଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧ, ଯିଆକୁ ସୃଷ୍ଟି করে, ଯିଏ ଏଇ ପ୍ରଥାକୁ ଜାରି କରିଛି ସିଏ ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଏବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ସେଟାକୁ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଉଥିଲା, ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଆଁରେ ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲା ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ଟେକି ଛେଚି ଦଉଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। এইটা ভালো প্রথা ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ। ତ ସେଇ ପ୍ରଥା ଯଦି ଆଜି ଚାଲୁ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ହଁ, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଇବାନି, ରବିବାର ଖାଇବା ନାଇଁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ଏଇଟା ଛୁଇଁବାନି, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଖାଇବା। ସବୁ ବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଶନିବାର ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତ ଶନିବାରକୁ କାହିଁକି ରଖା, କଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ଶନିବାର, ରବିବାର, ସୋମବାର ସବୁ ବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଦିନ ସେ ସେଇ ଦିନ ଯିଏ ଚାହେଁ ସିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇପାରେ। ତ ଏଇପରି ବିଷୟ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ସମ୍ବିତ ସାର୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏଇଠି କିଏ କାଉ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଭୁଜାଲି ଧରି ହଣାକଟା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖା ଆମ ଜାତିରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ସେଠି ନିଜେ ସମ୍ବିତ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଜାତିରେ ହିନ୍ଦୁ। ଆମେ ଜାତି ଜାଣିଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କରଣ, ପାଣ, ପଠାଣ, ତେଲି, ସୁଣ୍ଡି, କୁମ୍ଭାର, ଗୌଡ଼, କେଉଟ ଏଗୁଡାକ ଜାତି। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଜାତିରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଦେବତା ଆମର ରାମ। ଭଲ ବିଷୟ। ତ ଜାତିଟା କାହାକୁ ଜାତି କହିବେ ଆଉ ଧର୍ମ କାହାକୁ କହିବେ? ଧର୍ମ କଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଧର୍ମ। ତ ଏହା ଥିଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଲି। ଫିଲ୍ମ ତ ଦେଖିନି, ସେ ଫିଲ୍ମର ଯୋଉ ଟ୍ରେଲରରେ ଗୋଟେ ଛଡା ହେଇଛି ଯେ, ଆଉ ସମ୍ବିତ ସାର୍ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଫିଲ୍ମଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବୋଲି। ଯେମିତି ପୁଷ୍ପା 2ରେ ଆଉ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ୱା 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 କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସମ୍ବିତ ସାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱା 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 କାଉ 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 ରାଉ 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 କରିବେ ବୋଲି ବୋଧେ। ଆଉ ସମ୍ବିତ ସାର୍ ସେଇଠି ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯିବ
तांको उचित जवाब मनुष्य नुहे सी देवे कारण सी जहा ऊपर पड़े सी चूरमार हो तांको ऊपर जी पड़ा लोक चूरमार हो। तो मोर प्रिय बंधु माने जेकोसी विषय आम कहवा पूर्वर आम से विषय रे प्रकृत रे जानिबा दरकार जानिला परे कहले भल होता। तो आज वीडियो एतकी मात्र बहुत समय हो गला पुणी देखा आ वीडियो से पर्यंत नमस्कार।